Shalom shalom ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስኻትኩም ይኹን። አፖስትል ናኦሚ ሎሙን ከም ልማድና ብዝበለጸ ቃል ካብ መንፈስ አምላኽ ዝኾነ ነፍስና ክንህድእ ኢና፣ ነፍስና ክነጸናና ኢና፣ ነፍስና ገብረ አምላኽ ክንፈልያ ኢና። ምድሓን ነፍስኹም ፈጽሙ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምድሓን ነፍስኹም ፈጽሙ ምድሓን ነፍስኹም ፈጽሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ምድሓን ነፍስኹም ፈጽሙ ዝብል ኣብ ፊልጵ ዘሎ ቃል ስለ ናይ ዘላለም ህይወት ኣይኮነን ስለ ነፍስና ከድሕና ዝኽእል ትኹል ቃል ብገርነት ተቐበልዎ ዝበሎ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ዘሎ ቃል እዩ። ነፍስኹም ከድሕና ዝኽእል ትኹል ቃል ብገርነት ተቐበሉ ኢሉ እንታይ ማለት መሲልኩም? ብቓል ኣምላኽ ነፍስኻ ምድሓን ነፍስኻን መንፈስናን ዝተፈላለየ ነገር እዩ። ዛስዋይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 23 ዘሎ ብዘሎ ኢሉ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቅብ ክርከብ ይተሓሉ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ። ስለዚህ ክጅምር ከሎ ነፍስኹም ኢሉ ጀመረ፣ ስጋኹም የበለ ክጅምር ከሎ መንፈስኩም ኢሉ ጀሚሩ ብዘሎ መንፈስኩም ኣፍተር ዛት ነፍስኹም። ስለዚህ እቲ ውሽጣዊ ሰብና እቲ ዘለኣለማዊ ማንነትና መንፈስና እዩ። ንሱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ኢየሱስ ተሓፂቡ በመንፈስ ቅዱስ ዳግም ተወሊዱ በማሕተም መንፈስ ኣምላኽ ንዘለኣለም ተታሒዙ እዩ። ስለዚህ ኣብ መንፈስና ንሰርሖ ስራሕ የለን፣ ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወትና ንሰርሖ ስራሕ የለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝሰርሖ ስራሕ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ተግባር ንመንፈስና ንዘለኣለም ድሕነት ይውይ። ዕብራውያን 9:12 ብደም ድቢላ ኦር ደም እንስሳ ኣይኮነን ብደም ባዕሉ ግና ናይ ዘለኣለም ምድሓን ረኺቡ ናፍታ ቤተ መቕደሳት ወይዘ ኢየሱስ ክቡር ደሙ ሒዙ ናይ ዘለኣለም ምድሓን ኣምፂኡ እዩ ዝኣተወ ማለት እዩ። ክብሪ ንስሙ ይኹን። ስለዚ ነፍስና ክነድሕን ግን እግዚአብሔር ካባና የጽብእ ማለት እዩ። ሮሜ 12 እቲ ሰናይ ሙሉእ ባህ ዘብል ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ብምሕዳስ ሓሳብን ክትልወጡ ሓሳብና ክንልውጥ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ። ሕዚ ኣረጊት ሰብ ኣባና የለን። ኣረጊት ሰብ ማለት እቲ ቀደም ዝነበረ ህይወትና ማለት እዩ የለን። ሕዚ ንሱ እቲ ኣረጊት ማንነትና ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ብኣፍ ዝኣቱ ዘይኮነሲ ከኣፍ ዝወፅ እዩ ዘርክስ ዝበሎ ናይ ሓጢኣት ምንጭ ዝነበረ እቲ ኦልድ ማን ኣረጊት ሰብ ኣረጊት ማንነትና ሕዚ የለን። ሕዚ የለን። ንምንታይ? ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞይቱ እዩ፣ ብጥምቀት ድማ ቀቢርና ኢና። ኢየሱስ ጎይታ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ኣቱም ብክርስቶስ ኢየሱስ ቁጥሪ 2 ማለት እዩ ኣቱም ብክርስቶስ ኢየሱስ ተጠመቁ ብሞቱ ከም ተጠመቁም ኣይትፈልጡ እንዲሁ ምስኡ ሞይትና ኢና። ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ሞይትና ኢና፣ ምስኡ ተቐቢርና። ዛስዋይ ጥምቀት ዝወሰድና ጎይታ ምስ ተቐበልና ምስ ክርስቶስ ሞይት እየ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። ናብቲ ማይ ኣቲና ክንወፅእ ከለና ምስ ክርስቶስ ሞይተ ተቐቢረ እየ ተላዒለ ድማ ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ ብኽብሪ ኣቦኡ ንሱ ከምቲ ካብ ሞታት ተንሥአ ንሕና ድማ ብሓዳሽ ህይወት ክንነብርሲ ምስኡ ተንሥአና ኢሉ። ስለዚ ብሓድሽ ህይወት ኢና ዘለና። ዛስዋይ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንድሕር ተሃልዩ ንሱ እንታይ ኒው ክሪኤሽን ሓድሽ ፍጥረት እዩ። ስለዚ ሓድሽ ፍጥረት ኮይንና ኢና። ዳግም ተወሊዱ እዩ ውሽጣዊ ማንነትና። እዚ ዳግም ዝተወለደ ሓድሽ ዝኾነ መንፈስና ውሽጣዊ ሰብና ከምቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 4:24 ዝዛረቦ ብጽድቅና ብሓቂ ቅድስና ዝተፈጠረ ሓድሽ ሰብ እዩ ውሽጥና ዘሎ። ፍጹም ጽድቂ ኣምላኽ እዩ፣ ፍጹም ቅዱስ ሆሊ ውሽጣዊ ሰብና። ዛስ ዋይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብቲ ቀዳማይ ዮሐንስ ዘሎ
كأملاخ استولدسي زورو أو ينبريمو حتيات خجبر أيكونو لنيلو يسوس قويتاي زخع بلس زويلة مقناص فري زويلة أونقا فري زويلة على أملاخ يزخع اتخا أملاخ تولدسي زورو أو ينبري إفيسونا 4:24 بحكي صدقن قدسنان بملك أملاخ استفتر حدش سايز قلت أزول يوحنس كأملاخ تتولد وشتاو سبنا كاب سقا تولدان سقاي كاب منفس تولد ما منفسي يوحنس معرف سلس كاب منفس تولد مانت ندار تعلينا إت مانت نسو حتيات خجبرسي أيكون لنيل إذا مالت وشتاو سبكا حتى أسرعي فلتني يسوع قويت حزي أبي زول تقول ده أم نفسنا أب سجاناني إذا مالت عمنتي حتى تيسوع المال تكون نو مصحف قدوس إفيسون فيليبي كولاسي كورنثوس تسالونيكي غلاطيا انت بيكمو قدوسان زغورو حاتيات كاو نقونع من قد نخمصو حواريا باولوس بمنفس أملاك كوينو بكريستوس زولو مانتهم نغرا براكتيكال تاغورهم زغبونا نغرا ناي تكساس ملقتاتهم زحازي سلازي حاتيات هو أمنتي بكريستوس زلنا مانت بريو سكابزي تردنا درس أمني منفس كلوس أجا سكابزي عرفنا درس أبيوتنا بزحات أتكركون كرين يخوري إذا مالت جنا بوشت أو سبكة بتي بملك عمل صفة أرا جيركها لها مالت يكون جيركها زلها بزيت لوت نفسها بزيت لوت أسدها ذات سوي رومي معرفش دشة أنت بيكمو أبزي مواد سجاهم حتى أتينجز يزبل أبزي موادي سجاهم أبز سجاز نتايجبه حتى أتينجز أما منفسكم يبل أما منفسنا منفس أملاخي نبوس ذات سوي حدا سوات كاب أمنتي أجان تقول يوم وقرياتهم وا أبا مانسي منفس كدوسي زولا كميل أجان تدمخ أمان يوصل ريهم منفس نفسي سجاز زبل نجار مسارته وني كريستنا تنبتي أبيت كريستيانا كافتهم فاونديشن دبار كلاس وإذا ما خافتهم مسارته وتمرتات عسرت غلطة أرسلوا عسرت غلطة توبيكات هلوني مجمرات تمرت مالتي أبيت أملخ ويتا يسوس سحبنا مالتي كاباتهم إذا حدا مسارته وتمرتي سلني سب مانت spirit soul in the body منفس نفسي سجاي يسوس قويته مسارته وتمرتي أنا بيوتي إزي فلتات زمس فلتكم نفسي سلازا عرفت سبع دماز فليتهم كعرفي دلي سلازي أم منفسنا منفس كدوس على ذاسو يا رومي معرف شو مونتا منفس كدوس مس منفسنا يزبل مس نفسنا مس سجانا يبل يسوس قويته مس منفسنا ولد أملاخ مخانا يمسكر الله شو غاتفيلو دما بواقات عديكم هم رومي كورنثوس ما عرفش دشة أدام كورنثوس ما عرفش دشة بواقع تعديكم هم بواقع أنت تعديكم هم سجاهم كأملاخ تقبلكم المنفس محداري دم يبل مالتي سجانا بتوشتنا زولو منفس أبوشت منفسنا بزنا بالمنفس أملاخ تقدس سجاي جن أما أخن نفسي تبعل أكالا إذا نفس زيا كم ترومي معرف عسرت غلطة ويدما قويتها همزة مهرنا أجانتي وصل جزا ترحى تتصنيحة تمليسو شوعاتها أو زقود حيزو مطيع أتو خمزة بلا إتا جزا زبلا زلو نفسنا منفسنا يكون أما منفسنا أجانت غاتي غلني بفزو never لو ما يأتو تستوحياتو نزل على ما يأتو نزل على ميوت يبن أواقعي كابداوي زمن زعن يلن كريستوس يسوع ذهبنا نزل على ميوت عم منفسنا زل عن نزل على ميوت زل على موتع نزل على ميوت ما منفس قدوسي يوت منفس أملاح سلطان نصو عم منفسنا نزل على ميزول زاسو يوحنس 10:14 أنا أبو خلومني نصو عن نزل علم مسغاتكم زنبر كالي أمس أنا أخوكم مس أنا منفس أملاح مالتي نمعز نزل علم نصو دما أبغاتكم كحدرين مسغاتكم دما خنبري يسوس قويته أبانا مالت أوشتناي
مسانا دما كل جزء كم تصنعني كم حو كم عركي كم قويدة هم أملاك دما مسانا ينبر مالتي سلازي أم منفسنا بفتشم أجان خاطوي أي خلن أم منفس حدا جزء بتلمدو منفس وان نفس وان سجوان لك هيد نقوله نجرب تلمداوي مالت لمدي وسجاو لمدي إنبر ما تحاول تساويكم سجام يقول حدا جزء بيت كريستيان بحدا جزء نافذ مناي توسحني بحدا جزء نافذ مناي يوسح إن كان أب الزمن زلنا أقلقلتي أب عمني هورا زمن نبعلها ورا بيتروس يعقوب وانجيل نهزاب أو صحولينا ولو قويت يسوس وانجيل نعنا أهزاب مالت نحن إسرائيل وان زيكون نسب زبالو كله أهزاب يبعد سلازي نهزاب وانجيل أو صحولي سلازي خيدو بسم أبو ود منفس قدوس ناتمكم زاززكم كله ناماركم ديك مزامر تيقوروا سكا مودات عالم أنا مساعدكم خيدو قرارة حدا شو منت منفس أملانا وقتكم كوردين أب يرساليم أب يهودا أب سمارك ساعود سن مدري مساهرة تخونيكم ملوى علم نتناولو أب يرساليم تحسكرون كوفيلا هوريا بيتروس منفس قدوس بالمقلاص ناقلت اتوم إسرائيلوان كولعوم زي قبا ناي إسرائيلوان حقي خفافينا ننبو ناي أملاق حقالو ناي كدسنا حقي كاسير لما إسرائيلوان توهاب حقال عفتني إسرائيلوان توهاب حقي نكرسوس قلت نقرات قالوا قندما إسرائيلوان نخنورس وهم حقي شخونا الصغفة لقلت زوين مالتي سلازي حزي شاينوان دس بولهم سقا سلازي بول عسي نساتهم حاتيهم رغيصهم نحنا دما تقيلن بقعين سلازي بالعنات صديقنا زبالنا عشنات يلا بكانا يوعدنا بهال لنا كم حابشة زعبنا يا مساس الله سنو العم تبا جراوند ناون مسلينا كريستنا سلازي نخف باك جراوند ناون كريستيانيتي سلازي خونه نحابشة مدري كومي تكايدانا مسلين إسرائيل مساسلي شاينوين دلهم سلازي بولوها كاب كبر أملاخ وديلو مالت يكون نفر تيميتوس أتي فترة أملاخ كله قبولن قدوسني بيتن تصليون بيتن بارخون استقبلن استقدسني داسو يحوري بيتروس مسون قلاتيا أهزام مالتي كم دلا ينابل أتفنيحو زمان مولو زيبولو عمقبين نهزا مقب فولي مقبين ناس سما غيرنا هلو دنقل شعو كاب يودا كاب سوري يسويتين كاب يعقوب سبات مسمطو بيتروس أو يلو هذا واحد سيور تلاعب شعب باولوس يريله بيتروس يلو أبيت هو نوعنا بنبرة أحزاب نهلنا كميل كان أحزاب بنبرة إسرائيل عن كله تمهروا من الخير بقليل تقرينات عمارة المسيح نبرة أحزاب زولو تسقى قويت يسوسي نوعنا ناسي كما أحزاب نايلو إسرائيل عن سلازقنا يكوننا ندحين نايلو إسرائيلان سلازقنا يزلال موتي بنا إسرائيلان سلازقنا منفس قدوس يتوهبنا دحينا زلنا تسقى دحينا تنهزابنا عنا توهب نبرة أحزاب يلو هوري بولس خميل لهم نزوم أحزاب دما بنبرة إسرائيلان كله بحق خلو تزارب الله نبعلنا خدحنا زي قال حقي سلازي سقاز لبس زبلة بقبر حقين كصدق أي كالن دمايل سقاز لبس سبيب لنا هوري بولس بحكي تصدق خمزي كان نمرد هوري بولس سقاز لبسي ولا أنسى شمر بحكي تصدق أي خلني يسوع قويته سلازي بيت كريستيان بخمس درجة حلفت يعني توم عبيت هوريت معلو توم قويته يسنور زير دوم بز نجارات نيري سلازي أسوأ ببزح مرد أنا حلفت يعني بيت كريستيان ناصريت تغد كوميت بعزو سلازي منفسها نفسها سقا لايكا وزا أم منفس أجانتياتهم ويدما داقمي تولد تسوسه مساحة قدوس منفس كريستوس يقولنا كريستوس يكون إنزل كريستوس تقبل كالغا مالت قويتها مقبال مالت منفس قدوس مقبال اتستقبلنا منفس دما يفيسون معرف حدا نعمد حنكم قال وانجيل مسامعكم بود ما مسامنكم بتنا تصفى منفس أملاخ تحتمكم يزول تحتمكم تبل قال أو وانجيل يوحنس أبو نودو حاتمو أيمو تبل قال لا أبو نودي دقيرو حاتمو قويت ياسوس زاربر خمتي ودي كأبو غفل زيخل منفس قدوس كوانا يفلاني منفس أملاخ قد فنا يخل ذا سوي منفس أملاخ سلازي قد فنا بأنا زقوي
መንፈስ ቅዱስ ባና ይሁይ መጽሐፍ ቅዱስ ንመንፈስ አምላኽ ነቲ ምድሓንኩም ሰሓተም ኩሉ እቲ ናይ ዕርቡን መንፈስ እቲ መንፈስ አምላኽ እቲ ናይ ክብሪ መንፈስ ኣይትሕዝንዎ እዩ ኣይተጉይዎ ይጉይ መንፈስ አምላኽ ንምንታይ ክገድፈና ስለዘይኽእል ስለዚ ሓጢኣት ክትገብር ከለኺ ሓጢኣት ክትገብር ከለኻ ክትወድእ ከለኻ ንኣምላኽ ዘይምጥን ናብራ ክትነብር ከለኻ ገዲፍካ ዝኸድ መንፈስ አምላኽ የለን ኣይከሓድገካኒ ከቶ ድማ ዕሸ ይብለካኒ ንስኻ ብሓጢኣትካ ከይትግደፍ ናትካ ሓጢኣት ኣብ መስቀል ቅፅዓት ክቕበል ከሎ ኤሎዌ ኤሎዌ ላማ ሰበክታኒ ኣምላኺ ኣምላኺ ንምንታይ ሓደካኒ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ንወዱ ንጎይታ ኢየሱስ ሓዲጉ እዩ ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ስለተገደፈ ኣነ ንስኻትኩምን ብደኻምና ብሓጢኣትና ይንድገፍ እንታይ ዳ ኣብ ሓጢኣትና ፀጋ ዘካፍለና መንፈስ ኣሎ ራባ ጃቫ እንዳባጋባያ ኣብ ድኻምና ሓይሊ ዘእትወልና መንፈስ ኣሎ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንስኑፍ ብርትዕ ይውስኽ እቶም ንእግዚኣብሔር ፅቢው ሓይሎም ይሕደስ ከም ተፀሓፈ ሓይልና ዝሕድሰና ኣምላኽ ውሽጥና ኣሎ ሃሌሉያ መፀናንዒ ንሱ ካብ ሓው ኣብሊፁ ዝቐርብ ዓርኪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ይገድፈና መንፈስ ቅዱስ ይገድፈና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈስና ንዘለኣለም ንጉስ ሒዝና ድማ ኸዲ ኣብ ነፍስና ኣብ ስጋን ግና ብፍላይ ነፍሲ ሻራ ማማማማ ክትሕደስ ስለዘይኽኢላ ምስ ስፍራ ዲያብሎስ ትኾን ትኽእል እያ ዛስዋ ኤፌሶን ንዲያብሎስ ስፍራ ይተሃቦ እዩ ሽዑ ንዲያብሎስ ስፍራ ይተሃቦ ትብል ብኸመይ ኢሉ ከብራህርሃ ከሎ ኮሪ ኢሉ ኣብታታት እያ ኮሪ እዩ ኣብ ኩረኹም ግና ሓጢኣት እየትግበሩ ፀሓይ ትዕረኩም እዩ ሪኢኹም ምስ ማንነት ማለት እዩ ምስ ባህሪ ምስ ካራክተርናን ባህርናን ብቃል ኣምላኽ ክልወጥ ክሕደስ እንተዘይጀሚሩ ኣጋንንቲ ኣብ ስጋን ኣብ ነፍስን ክቕመጡ ይኽእሉ ቀፂሎም ኣብ ደገ ኣብ ኣየራትና ተፅዕኖ ክፈጥሩ ይኽእሉ ኣብ ስጋ ኣብ ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ስጋ ዝተቐመጡ ኣጋንንቲ ኣለዉ ኣብ ስጋ ዛስዋ ኢኮ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 19 ብመዝሙር ብውዳሴ ብመንፈሳዊ ቅነ ንሕድሕድኩም እናተቐኒኹም እናደረስኩም ንጎይታ ማለት እዩ መንፈስ ይምላእኹም ዝብል መንፈስ ይምላእኹም ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስና ሙሉእ እዩ ባራማራ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ መንፈስና እንታይ ሙሉእ እዩ መንፈስ ይምላእኹም ዝብል ዘሎ ግን ካብ መንፈስ ዝወፀ ፍሰትና ነፍስና ስጋናን ክመልኦ ከሎ ማለት እዩ ራባባባባባቦ ዤቫንዶ ብራቫ ዚብራቮንዳ ብራቫ ክደግመልኩም መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስና ህያዊ ንዘለኣለም ዛስ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 8 መንፈስ ኣምላኽ ምስ መንፈስና ኮይኑ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ይምስክረና እዩ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ናይ ኣምላኽ ህይወት ከም ዘለና ኣምላኽ ኣባና ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስና እውቅና ይህብ እዩ ስለዚ ኣብ መንፈስና ፍፅምና ኣምላኽ ኣሎ እንታይ ዳ ኢዳ መንፈስ ይምላእኹም ዳ ካብ መንፈስና ዝፈልቐ ከምቲ ዮሃንስ 7:37 ኢየሱስ በቲ ዓባይ መዓልቲ ይገበረ በቲ ዓባይ መዓልቲ ጨደረ ዓዊሉ ጨደረ ዓባዓውታ ማለት እዩ ዝፅምእ እንተሎ ናባይ ይምፃእ እሞ ይስተ ሽዑ ካብ ምንታይ ካብ ከብዱ ባራቫን ዳባዞ ባጋቫ ጀለቬኔሞስ ካብ ከብዱ እታ ከብዱ from your belly from your innermost ዝብል ቋንቋ ኣሎ ፍትነ እንግሊዝ innermost ካብቲ ውሽጣዊ ሰብካ ውሽጣዊ ኣካልካ ማለት እዩ ከብዲ ዝብሎ ዘሎ ንመንፈስና ስለዚ ካብ ከብዱ ካብ መንፈሱ ሩባታት ናይ ህይወት ውሕዝ ራማዛ ቫጃጋዳ ቫቶ ራባጋዳ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ቅድስ ቅድሳን ኣሎ ኣብቲ ቅድስ ቅድሳን ኩሉ ግዜ ታቦት ኣምላኽ ኣለይ እቲ ቅድስ ቅድሳን መንፈስና እዩ ኣብ መንፈስና ኩሉ ግዜ ታቦት ኣምላኽ ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ህልውና ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድስ ቅዱሳን ህልውና ኣሎ ራባጋባ ጃባጋዳ ላቫዳ ብራጋባ ላቫዳ ብራጋባ ላቫዳ ኣብ ቅድስ ቅዱሳን ኩሉ ግዜ ህልውና ኣምላኽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዛስዋይ እቲ ሊቀ ካህን ነገራት ኩሉ ኣማልዩ ክርስቶስ ዝገልጽ ማለት ሪካታ ላቫንያ ክርስቶስ ዝገልጽ ነገራት ገይሩ ደም ሒዙ ናይ ክርስቶስ ደም ዝገልጽ ኣው ኣብቲ ታቦታት ይኹን መተዓረቀ ኣሎ ደም ዝፈሰሉ ትሕቲ መተዓረቀ ድማ ማና ናይ ኣውሮን በትሪ ሕግታት ኣሎ ስዋሊ መዓልቲ ክመረኩም እቲ ሕጊ ኣምላኽ ከም ዘፍረስና እዩ ዘመላኽት
እትማና ውበት አምላኽ ምዝዓቕና ይዘመላኽት እቲ በትሪ ኣሮን ድማ መሪሕነት አምላኽ ስልጣን አምላኽ ከም ዝነዓቕና ይዘመላኽት እዞም ሰለስተ ኣብቲ ታቦት ውሽጢ ኣትዮም ብላዕሊ ድማ ኣብታ መተዓረቂ ትበሃል ኣብኣ ደም ይፈስስ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ እቲ ማና ንዑ ዝነዓቕናየ ውበት ዝነዓቕናየ እቲ ናይ ኣሮን በትሪ ስልጣኑ ዝነዓቕናየ እቲ ሕጊ ድማ ኣንጻር ጽድቁ ብሓጥያት ከም ዝዓመፅና እዚ ኩሉ ብክሩቤል በዚ ክሩቤል ኣሎ ኣብቲ ታቦት አምላኽ በዚ ክሪብ ኣሎ እዚ ኩሉ ነገር ጎይታ እዚ ታቦት ማለት ወይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ወይ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ነዞም በደላትና ይርኦም እንታይ ዳይሪ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝፈሰሰ ደም ይርእ ማለት ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝፈሰሰ ክቡር ደም ወዲሪ ዛስ ምሕርና ማለት ሶ ኣብቲ ቤት አምላኽ ኣብቲ ቅድስ ቅዱሳን ዘሎ ኣብቲ ታቦት ኩሉ ስለ ደም ኢየሱስ ስለ ክርስቶስ ዝገልጽ ጉዳይ ኩሉ ብክርስቶስ ስለዝኾነ ኣነ መንገድና ሓቅን ህይወትን ብዘይ በኣይ ንኣቦ ዝመጽእ የለን ዝብል ቃል ወንጌል ንሰብከሉ ቃል ጥራይ ኣይኮነን ብስሩዕ ናይ ዕለት ዕለት ህይወትና ኢየሱስ ጎይታ ክብሪ ንሱ ይኹን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ሓሳበይ ሕዚ ከኣስር ክጅምር ሓሳበይ ከጠቕለልኩ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ክብሪ ንሱ ይኹን ስለዚ ከምታ ቅድስ ቅዱሳን ኣብቲ ታቦት መንፈስ አምላኽ ከም ዘሎ ከምኡ ልክዕ ኣብ መንፈስና መንፈስ ቅዱስ አለ ከምቲ ኣብታ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብቲ ቅድስ ቅዱሳን ህላውነት አምላኽ ኤቭሪ ታይም ሓዊ ተጥፉ ኢሉ ኣብቲ ቅድስ ቅዱሳን ሓዊ ከይጠፍ ኢሉ ጎይታ ንምንታይ ህላውነቱ ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ ምዃኑ ስፍራ ንምግላጽ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ካህን ንጎን ምሸትን ዘይቲ የፍስስ ናብቲ ሓዊ ማለት ሓዊ ይጠፍእን ህያው እዩ ዝብል ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ኣብቲ ቅዱሳን ኣብቲ ቅድስ ቅዱሳን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈስና ኩሉ ግዜ መንፈስ አምላኽ ህያው ቀፂሉ ሽዑ ግና ቅድስ ኣብ ዝበሃል ስፍራ ቀፂሉ ድማ ኣፀድ ኣብ ዝበሃል እቲ ቅድስ ነፍስና ክገልጽ ይኽእል እዩ እቲ ኣፀድ ድማ ስጋና ክገልጽ ይኽእል ኣብቲ ቅድስ ቅዱሳን ዝግበር ኣክቲቪቲ ናብ ቅድስን ናብ ኣፀድን ሓሊፉ እቲ ህልውና አምላኽ ዝመልኦ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ኣብ መንፈስና መንፈስ ቅዱስ ህያው እዩ ራባባባባ መንፈስ ይምላእኹም ዝብል ግን ካብ መንፈስና ወፂኡ ኣብ ነፍስና ባዕሉ መንፈስ ይምላእኹም ዝብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ጎይትነትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ምቕባል ዘመላኽት ብነፍስናን ብስጋናን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብል ኣብ ሮሜ ከም ሞይቶም ዝተንስኡ ንርስኹም ንኣምላኽ ወፊዩ ቀፂሉ ድማ ስጋኹም ኣፅዋር ዓመፃ ንሓጢኣት ዘይኮነ ስጋኹም ኣፅዋር ጽድቂ ንኣምላኽ ግበርዎ ይብል ንኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ ግበሮ ስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ክነግዝኦ ከለና ብፀጉኡ ማለት እዩ ነፍስና ብቃል አምላኽ ብርሃን ተመሊኣ ሓቂ ትፈልጥኦም ተሓቂ ሓራ ተውፅኦኩም እያ ዝብል ናይ ቃሉ ብርሃን መሊእና ብክርስቶስ ዝኾነና እናተረድአና ፀጋ ጎይታ ኢየሱስ ፍቕሪ አምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ዕለት ዕለት ብቃሉ እናበረህልና ዕለት ዕለት ድማ ናፀለና ፀጋ እናተቐበልና ነፍስና ናግዛና ኣረጊት ሰብ እወ ካብ ውሽጥና ተወግድ እዩ ኣረጊት ሰብን ኣብ ነፍስና ኣብ ስጋናን ብስምዒታትን ብሓሳብን ብልምድን ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ንቃሉን ንመንፈሱን እናግዛእና ዳስዋይ ክወይ ክስዕበኒ ዝደሊ ርእሱ ሓደ መስቀሉ ይሸከም ዕለት ዕለት ይስዕበኒ ምሟቲ ክርስትና ዳስዋይ ደጊም ሞይትኩም ኢኹም ኢሉ ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ደጊም ተኸንኩም ቁፅሪ 2 ሞይትኩም ኢኹም ሞት ናይና እታ ህይወትኩም ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ እዩ ሪኢኹም ሕዚ ከምቲ ገላትያ 2:20 ኣነ ይኹንኩም ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ ኣብ ዝነብር ዘሎ ከም ዝብል ክርስቶስ ኣባና ዝግለፀሉ ህይወት ከምቲ ኣብቲ ቆሎሴ ድማ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ድማ ክርስቶስ ኣባና ከም ዝብል ክርስቶስ ኣባና ምግላፅ ሃረርታ ፍጥረት ምግላፅ ደቂ ኣምላኽ ይፅበሎ እቲ መልክዕ ኣምላኽ እቲ ናይ ክርስቶስ ክብሪ ምግላፅ ሎሚ ክንግለፅ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ መንፈስና ክብሪ አምላኽ እዩ ዘሎ ኣብ ነፍስና ኣብ ስጋን ግን ኣጋንቲ እንድሕር ብቃሉን ብመንፈሱን ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ መንፈስና ዘሎ ህላውነት ኣምላኽ ንነፍስና ንስጋናን ክሕዘና ተዘኺኢሉ ካሊእ ነገር ክሕዘና ገድኒ ዛስዋይ ዕለት ዕለት ቃሉ ምንባብ ምፅላይ ምምስጋን ንኣምላኽ ምስ ሕዋት ሕብረት ምግባር እዚኦም ቁልፊ ነገራት እዮም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብሪ ንሱ ይኹን ሓሳባተይ ከጠቓልል ክብሪ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን በመንፈስ ተመሉ be filled by the spirit of God በመንፈስ ተመሉ ክርስትና ጣዕሚ ክህልዎ
ዝገብር ሓደ ሓቂ ብመንፈስ ክትምላኽ ኣለኻ ሰልፍ ሰንተርድ ዝኾነ ህይወት ራስ ተኮር ዝኾነ ህይወት ኣብ ባዕልኻ ዝኾነ ህይወት ገንዘብ ንምምፃእ ብንያ ባዕልኻ ፃዕሪ ኣይቲ ስራሕ ይኾንኩን ዝብል ዘለኹ ስራሕ ፍቓድ ኣምላኽ ግን ካብ ስጋ ዝመንጭቆ በቃ ንህይወትካስ ንስኻ ጥራይ ከም ዘለኻላ ጌርካ ምሕሳብ ኣፍቃሪኻ ጎይታ ምርሳዕ ማለት እዩ ጌጋይ ንኩሉ ነገር ኣብ ማሓደርቲ ባዕልና ከም ዝኾንና ምሕሳብ ጌጋይ ኣብ ስጋ ዝውከል ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም እዩ ዝብል ኣብ መርገም ኢኻ ትነብር ህይወትካ ኣብ ናትካ ዓቕምን ኣብ ናትካ ጉልበትን ክኾን ከሎ ሓዳርኪ ብናይ ባዕልኻ መልክዕን ጥበብን ባህርን ይመስለክ እንድሕር ተሃልዩ ፋይናንስ ብናይ ባዕልኻ ተፍተፍ መዋልካ ናፍቲ መዋልካ ይመስለካ ተሃልዩ ኣገልግሎትካ ናይ ንግግር ቃላትካ ጣዕሚ ይመስለካ ተሃልዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣግዋዝ ኢሉ ግቡዝናይ ስምዐካ ኣሎ ማለት በቃ ጎቢ ዘለኹ ትብል ኣለኻ ኣግዋዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ይልካ ስለዚ ክደክምን ክትሕለልን ኢኻ ቃል ኣምላኽ ሕያው እዩ ኣብ ቅድሜኻ ድኻም ኣሎ ኣብ ቅድሜኻ ምሕላል ኣሎ ምሕላል ማለት ተስፋ ምቑራፅ ማለት እዩ ከጋጥመካ ግን ድማ ጥበበኛ ኹን መሎ መዓንቲ ነፍሳትና ከይትሕለል ኣራካታላ ቻላካታ ኢራስ ዕብራውያን 12 ነፍሰይ ከይትሕለልሲ ትጥምቶ ለዋ ትጥምቶ እቲ ተሰቕለ ተስፋ ዘይብለይ ኣይኮንኩን ተስፋ ዘይብለይ ኣይኮንኩን ተስፋ ዘይብለይ ኣይኮንኩን ነፍሰይ ከይትሕለልሲ ትጥምቶ ለዋ ትጥምቶ እቲ ተሰቕለ ከም ዝበለ ዘማሪ ዮናስ ብሩኽ ከምቲ ድማ ጸሓፊ ዕብራውያን በቃሉ ብመንፈስ ኣምላኽ ከም ዝበለና ነፍቲ ናይ እምነትና ጀማርን ደምዳሚኣን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ እናጠመትና ነፍስና ይትሕለልን ኢሉ ስለዚ ሪኢኹም ካብ ርእስኹም ወፂኹም ከምቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:18 ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመሲያና ጠመትና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ብመንፈስ ጎይታ ተለወጡ ከም ዝበለ ብመንፈስ ተመላ ካብ ተግባርካ ውፃእ ኣብ ሓዳርኪ ንመንፈስ ቅዱስ ዓድም እዮም ኣብ ሓዳርካ ንመንፈስ ቅዱስ ዓድሞ መልካም ሰብኣይ ክገብረካ ኣፍቃሪ ሰብኣይ ትዕግስተኛ ሰብኣይ ትጉህ ሰብኣይ ኣቦ ክገብረካ ንመንፈስ ቅዱስ ዓድሞ ኣብ ሂወትካ ለባም ሰበይቲ ለባም ኣዶ ትዕግስተኛ ጥበበኛ ሃሌሉያ አንደበታ ግቱ ክገብረኪ ንመንፈስ ቅዱስ ዓድም እዮም ለባም ኣገልጋሊ ፍቅሪ ገንዘብ ዘይብሉ ኣብ ስጋን ኣብ ዓለምን ዘየለሰብ ፍጹም ኣምልኾ ንጎይታን ኢየሱስ ብጽድቅን ብቅድስናን ዘገልግል ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ብኡ ፍለው ዝገብር ሰብ ክትኸውን መንፈስ ቅዱስ ዓድሞ ኣገልጋሊ ክትኸውን መንፈስ ኣምላኽ ዓድሞ ቀጽልኹም ናጉ ኣብ ትምህርቲ ዘለኹም መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮኹም ክባርኹ ከምቲ ንዳንኤል ናይ ከለዳውያን መጽሓፍ ንኽርዳእ ኣእምሮ ዝኸፈቶ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነ ናይ ከለዳውያን መጽሓፍ እዩ ዝብል ዓለማዊ መጽሓፍ ንኽርዳእስ ኣምላኽ ኣእምሮ ከፊትዎ ኣብ ትምህርትኻ ኣብ ጂኦግራፊ ኣብ ባዮሎጂ ኣብ ፊዚክስ ኣብ ኬሚስትሪ ኣብ ትምህርትኻ ዘሎ ኣብ ሎው ኣብ ሕጊ ኣብ ሰፈ ሳይኮሎጂ ኣብ ዘለኻይ ትምህርቲ ኩሉ ኣእምሮኻ መንፈስ ቅዱስ ክኸፍተልካ ናይ ክርስቶስ ኣእምሮ ኣብ ውሽጥኻ ኣክቲቭ ክኾን ከምቲ ኢሳይያስ 11:2 መንፈስ ጎይታ ኣብ ልዕሊኡ ክዓርፍ ናይ ጥበብ ናይ ምስውዓል ናይ ሓይሊ ናይ ምኽሪ ኣምላኽ ናይ ምፍላጥ ኣምላኽ ናይ ምፍራሕ መንፈስ ከም ዝብል ብናይ ምስውዓል ብናይ ጥበብን መሪኡ ክርስቶስ ኣእምሮኻ ከነግስ ኣእምሮኻ ክኽፈት ምስውዓልኩም ክኽፈት ብሉፅ ኤክሰለንት ዝኾነ ስፕሪት ኣብ ልዕሊ መን ዳንኤል ነበረ ብሉፅ መንፈስ ነበሮሞ በለፆም ኣብ ፖለቲካ ዓለምስ በሊፅዎም ሃሌሉያ ነቶም ሽማሙት ነቶም ሓለቓት ኣብ ፖለቲካ ዓለም ከፍ ኢሉ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ዘለኻ መንፈስ ቅዱስ ከብልፀካ ሃሌሉያ ከም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፖለቲካ ዝረዳእ ኣምላኽ የለን ኣምላኽ ዝመርሓ መንግስቲ ሰዓዘ ወደቐትኒ መንግስቲ ኣምላኽ ኣምላኽ ዝመርሓ እስክሳብ ሕዚ ብጽድቅን ብቅድስና ዙፋን መንግስቱ ኣብ ጽድቂ ሃሌሉያ እስክሳብ ሕዚ ኣብ ፖለቲካ አንደኛ ቀዳማይ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ይባል ስለዚ ኣብ ፖለቲካ መንፈስ ቅዱስ ክመረቅ ይኽእል ኣብ ትምህርትኹም በዛ ከተቃለል ንመንፈስ ቅዱስ ዓድሞ ንመንፈስ ቅዱስ ክትዕድሞ ድማ ብሽም ኢየሱስ ጸጋ ይብዛሓልኩም
ጸልያ ኣለኹ ንሕብረት መንፈስ ቅዱስ ቅረቡ ጸጋ ረኸቡ ከም ማርታ ናፍትን ዘይኮነ ከም ማርያም ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኢየሱስ ግዜ ምሕላፍ ክትለማምዱ ወላ 5 ደቂቃትኩም ወላ 15 ንጎ ምሸት 15 ደቂቃ ኣብ ቅድሚ ምድቃስኩም ብዝኾነ ይኹን ሚንስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ግዜ ተሕልፉ ኣብ መንገድ ንኻትኩም ኤርፓድ መዝሙር ሰምዑ ስብከት ሰምዑ ሃሌሉያ ቃሉ ክትሰምዑ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናዘመርኩም ብልሳን ድማ መዓልቲ ካብ 5 ደቂቃ እስካብ 30 ደቂቃ ምጽለይ ክትለማምዱ ብልሳን ዛረብ ሩስያ ንጽ መንፈስ ቅዱስ በቋንቋታት ክንጽልይ ከለና ህይወትና ናይ ምሓዝ ዓቢ ዕድል ኣለዎ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ክትለማመዱ ብሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልያ ኣለኹ ጸጋ ይብዛሓልካ ሓይሊ ይብዛሓልካ ኣብ ሕማም ዘለዎም ፈውሲ ይረኸቡ ኣብ ድኻም ዘለዎም ሓይሊ ይረኸቡ ብሽም ኢየሱስ ጸልያ ኣለኹ ጸልማት ይገሰጽ በኢየሱስ ብርሃን ይሁን ኢላ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ህይወትኩም ዝርብሹ መናፍስቲ በኢየሱስ ስም ገሲጽዮም ኣለኹ ህይወትኩም መንፈሳውነትኩም ሓዳርኩም ኣገልግሎትኩም ቢዝነስኩም ዝርብሹ ብሽም ኢየሱስ ካቢወትኩም ይርሓው ራባጋባላ ቫዳ ብራጋ ቦሻላ ቫዳ ብራጋ ባላ ቫኒያ ፊናስ ኢየሱስ ጎይታይ ተፈጸመ ክብሪ ኩሉ ንጎይታ ኢየሱስ ይኹን ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስኻትኩም ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ጽባሕ ብዝበለጸ ቃል ክንራኸብ ኢና ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ግበርዎ ላይክ ግበሩ ኣብ ኮሜንት ድማ ጽሓፉ ማለት እዩ ከምኡ ትገብሩ ከለኹም ንብዙሕ ሰብ ንኽበጽሕ እዚ ቪድዮ ኣስተዋጽኦ ትገብሩ ኣለኹም ማለት እዩ ከምኡ ዝገበርኩም ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ቀጺሉ ነዚ ናይ ሚድያ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልግሎት ድምፂ ኣምላኽ ሚድያ ሚኒስትሪ ድምፂ ኣምላኽ ድማ ቸርች ነዚ ክልቲኡ ብገንዘብኩም ንምግልጋል ሓደ ግዜ ክኾን ይኽእል ኩሉ ግዜ ድማ ወርሓዊ ብገንዘብኩም እሙናት ኮይንኩም ብኣስራትኩም ነዚ ዕዮ ወንጌል ንምግልጋል መንፈስ ቅዱስ ዝመርሐኩም ሰባት ሓንቲ ግዜ ትገብሩ ሕዚ መጽእ ዘሎ ኣካውንት ኣሎ ብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክትለኹ ትኽእል ኢኹም ብኡ ክትለኹ ትኽእል ኢኹም ብኡ ንወንጌል ክሰርሑ ትኽእል ኢኹም ናይ ወንጌል ዕዮ ብመንፈሳዊ ጥራይ ዘይኮነ ገንዘባዊ ስራሕ እውን ይድልዩ ስለዚ ቀዳሞት ኩኑ ኣገልግሉ ማለት እዩ ብገንዘብካ ንጎይታ ምግልጋል ዓቢ ነገር ቀጺሉ ወርሓዊ ኩሉ ግዜ ከተገልግሉ ደልዩ ሰባት ድማ ናይ ቴሌብር ናምበር ክትመጸኩም እያ 251 ትብል ናይ ኢትዮጵያ ናምበር ማለት 0904991012 በዋትስኣፕ ኣትኹም ወይ ጽሕፈት ወይ ድማ ድምፂ ስልኬ ይኮነ ጽሕፈት ወይ ድማ ድምፂ ኣቕምጡልየ ማለት እዩ ስለዚ ፐርሰናል ክረኽበኩም ከመይና ወንጌል ከም ዝሰርሕ ድማ ንዘራረብና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ዋን ታይም ሓንቲ ግዜ ድማ መንፈስ መሪሕኩም ብገንዘብኩም ተገልግሉ ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ሰማያትኩም ይከፈት ወሓጢ ገናሕ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብሪ ንሱ ይኹን ሃሌሉያ ኣብ ምድሪ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ምሳና ሓቢርኩም ንጎይታ ኢየሱስ ንምምላኽ በኣካል ድሌይ ዘለኩም ሰባት ድማ ምሳና በኣካል መጺኹም ንጎይታ ንምምላኽ መንፈስ ቅዱስ ክረዳእኩም ሃሌሉያ ኣደራሻ ሓዚ ክመጸኩም ብውምፁ ደጊመ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይብዛሓልኩም ክብሪ ኩሉ ንኢየሱስ ይኹን ኣሜን